Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang super fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo magaamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Take us to the bridge, girlie. Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and drip protect. Smooth and dandruff. Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is Dandruff protected. with regular use. Sway it with Sunsilk. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pod ninyo. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra SRP. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra SRP.